Papapap. Papapap. Butsukoy Planas nakahunay. Nakahunat si Butsukoy Planas. Oh lala. Nakahunat si Butsukoy Planas. Sumunod si Bornok Mangusong. Magandang laban ito. Oh, Bornok, Butsukoy Planas, Michelin Rivera, CJ Maningo. Alright. Pero gikuha dahil ni Bornok ba eh. Anas Bornok, udapin ko eh. Kaya bakbaka na yung ko eh. I-offer ba? Ay, nakuha na. Alright. Nakuha na ni Bornok. Nakuha na, gawa na lang Bornok. Bornok Mangusong. Raibaytit, lumusot si Raibaytit bay. Inside Butsukoy, outside Bornok. Alright. Lagrada. Nana. Bornok Mangusong, Butsukoy Planas. Ang ikatulo ng bakbakan ay Rivera o si Maningo. Parehas sa Gadinsan, walang sinasanto. 1, 2, 3, 4, 5. Inside lang yung Butsukoy Planas. Outside Bornok. Michelin Rivera. CJ Maningo. Grabe ba eh. Inig doot, init-init, inig bira, nagkabulingit. Tuwaraw. Grabe naman talaga. 1, 2, 3, 4. Bornok, Butsukoy, Michelin, and Maningo. Rapapap. Jumikit. Jumikit ka lang. Huwag kang malikot. Nasa likuran na. Butsukoy Planas. Ganda ng laban mga repapeps.